मुझे क्यों निकाला, क्यों जेलों में डाला, क्यों मुझे देश छोड़कर जाना पड़ा, कसूर आप लोगों का भी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा जिस गिलगित को वो जानते थे वो कहाँ है। सड़कों पर गड्ढे देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने 2015 में 100 अरब दिए थे, लेकिन दयामर भाषा डैम अभी तक नहीं बना। वो किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्दिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग मंजूर नहीं। गिलगित बल्दिस्तान CPEC का मरकज है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती मंसूबे दिए। किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। वो गिलगित बल्दिस्तान में नए मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ से कहेंगे स्कर्दू एयरपोर्ट को और बड़ा करें। शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर गिलगित बल्दिस्तान में तवानाई बहरान खत्म किया। यहाँ नून लीग की हुकूमत बनी तो वो हर दूसरे माह आएंगे। नौजवान को बिला सूद कर्जे मिलने चाहिए। स्कॉलरशिप और लैपटॉप भी देंगे। खवातीन की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आज गिलगित में एक मेहमान आया, कहीं बुरा न मान जाए। मेरा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। हुक्मरान BISP खत्म करना चाहते हैं, साजिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत और 18वीं तरमीम के तहत हुकूक दिलाएंगे। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर अवाम का हक है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर अमीर तर हो। पीपल्स पार्टी मुलाजमतें देती, दीगर जमातें बेरोजगार करती हैं। सिंध में लोगों को 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल जदीद तरीन, इलाज 100% मुफ्त है। दीगर हुकूमतें दोस्तों को नवाजने के लिए सरकारी अस्पतालों की निजकारी करती हैं। एक वजीर ने कहा 100 मेगावाट बिजली दाएं हाथ का खेल है, तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं। बोले अमेरिका ईरान जंग का बोझ सब उठा रहे हैं। दुआ है फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब हों। ईरानी सुप्रीम लीडर क्या होगी मुल्क की मुआशी तकदीर। विफाकी बजट में चंद दिन की ताखीर। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 5 की बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। ज़राए वज़ारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक बजट इजलास 10 जून को तलब करने की समरी सदर को भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे। बजट 10 जून को असम्बली में पेश करने की दरख्वास्त वज़ारत खजाना ने की। बजट इजलास से कबल किसी किस्म की कानून साजी नहीं होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। विफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। अब हर शख्स तुमसे नफरत करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के लबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर तैश में आ गए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्र करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई बदज़बानी की। कहा क्या अहमकाना हरकत कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। अमेरिकी सदर की तल्ख बातों के जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ओके ओके कहते रहे। उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। कहा मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आपने हुर्मुज़ को दोबारा आमदरफ के लिए खोल दिया जाएगा। मुआहदे के चंद नुकात अभी बाकी हैं, जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। ईरान के साथ आम मुआहदा फौजी कामयाबी से भी बेहतर हो सकता है। अमेरिका अपनी मतलूबा पेशरफ्त हासिल कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। मुज़ाकरात ख़त्म भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईरान का मुहासरा बरकरार रखेंगे, तवील इंतज़ार कर सकते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने दरीना साथी बिल पॉटले को तुलसी गबार्ड की जगह कायम मकाम इंटेलिजेंस डायरेक्टर तैनात कर दिया। ईरान का रिवायती दिफाई निज़ाम और दबाव डालने की सलाहियत खत्म हो चुकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का सेनेट में खिताब। कहा ईरानी हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार। क़यादत को जवाब देने में अब दिन लग जाते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम तर्क करने के लिए मुज़ाकरात पर राज़ी हो गया। अमरीका ईरान के साथ कई अहम तरीन उमूर पर मुज़ाकरात के बाकायदा मरहले में है। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की बंदरगाहों का इक़्तिसादी घेराव उस वक्त इंतहाई सख्त और मजबूत है। आप नया हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के बदले ईरान पर पाबंदियां नहीं हटाएंगे।
ایران کا امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ فی الحال نہیں ہو رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطے چند دن کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے پیغامات کا تبادلہ کئی دنوں سے رکا ہوا ہے۔ ایران نے امریکی مجوزہ حتمی معاہدے پر تاحال جواب نہیں دیا۔ معاہدے کے مسودے پر ایران میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی سفیر رضا میری نے کہا ہے کہ ٹرمپ صبح شام دیوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ گزشتہ رات ایران کو بڑی کامیابی ملی۔ ٹرمپ کے ٹویٹ قابل قدر تھے جو ایران کے ڈر سے کیے گئے۔ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مفادات کا خیال رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ حمایت پر پاکستان اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناکہ بندی اور جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کی پاسداری نہیں کر رہے۔ ایرانی اسپیکر کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ بھی ہوا۔ لبنان پر حملے نہ رکنے کی صورت میں مذاکرات روکنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتے گی۔ ایران کے سینئر فوجی عہدیدار نے امریکہ سے دوبارہ جنگ کو ناگزیر قرار دے دیا۔ بریگیڈیئر جنرل اسدی نے کہا کہ ایران نے ابھی اپنی مکمل عسکری صلاحیتیں ظاہر نہیں کی، ضرورت پڑنے پر مزید آپشنز استعمال کرے گا۔ ایرانی قوم سرنڈر نہیں کرے گی۔ جنگ کی صورت میں نیٹو کی شمولیت بھی ایران کو نہیں ڈرا سکتی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل سردار محبی نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران ایران کے عسکری آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ مسلح افواج پہلے سے زیادہ مضبوط اور تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا عراقی سمندری حدود کے قریب امریکی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا امریکی ملکیت اور پاناما کے پرچم والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ کارروائی عمان کے قریب ایرانی جہاز پر حملے کے رد عمل میں کی گئی۔ دوسری جانب پاسداران کی بحریہ نے کہا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں آبنہ ہرمز سے 24 تجارتی جہاز گزرے۔ جہازوں کو سیکیورٹی اور رابطہ کاری کے تحت گزرنے کی اجازت دی گئی۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ہیڈ کوارٹرز میں دونوں ملکوں کے وفود آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے نے کہا کہ حزب اللہ نے اسرائیل سے جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ دوسری جانب جنگ بندی کا امریکی منصوبہ قبول کیے جانے کے باوجود جنوبی لبنان میں جھڑپیں جاری رہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینکوں کو میزائلوں اور گولہ باری سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا لبنان سے داغے گئے 2 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو نئی وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بیروت کے مضافاتی علاقے کو نشانہ بنائیں گے۔ کچھ مانیں گے کچھ منوائیں گے، مہاجر نشستوں پر حکومت کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کے 12 نشستوں کے معاملے پر مذاکرات میں بڑا بریک تھرو ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ جزوی طور پر ماننے کو تیار ہو گئی۔ مہاجرین کی نشستیں مکمل ختم کرنے کے بجائے کم کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی سے رابطہ کر کے وفاقی حکومت کا پیغام پہنچائیں گے۔ کل جماعتی کانفرنس کے کل کے اجلاس میں ہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے اصلاحات اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت کی ترقی کے لیے صنعت کا فروغ اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر ہے۔ صنعتی مصنوعات کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ترجیحات میں شامل ہے۔ متبادل توانائی کے فروغ کے لیے جامع حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے۔ مؤثر الیکٹرک وہیکلز پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
जदीद टेक्नोलॉजी की शमूलियत के लिए तमाम वजारतें और माहिरीन की मुशावरत को यकीनी बनाएं। 18वीं तरमीम और एनएफसी पीपल्स पार्टी की डेडलाइन। पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम और एनएफसी पर समझौते से इनकार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सूबों का हिस्सा कम करने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाक़ी बजट में इंसान के मंसूबों से भी आगाह नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बगैर बजट पेश न किया जाए। मुतबादिल मालियाती तरीक़ाकार पर गौर के लिए आईनी और मालियाती टीम मुतहरिक। विफाक़ी हुकूमत के ज़राए ने कहा है बजट पर किसी जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। छोटी छोटी तलख़ियाँ और तहफ़्फ़ुज़ात वक्त के साथ दूर कर दिए जाते हैं। इत्तेहादियों से तमाम अमूर पर मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी बजट अमूर पर मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है। बजट मंजूरी और दीगर अमूर में कोई मुश्किल नहीं। मुजव्वज़ा कानून साजी पर भी फैसले मुशावरत से होंगे। आंधी, कहीं गर्मी, कहीं बादलों की सरगर्मी। मलका कोहसार मरी में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बन्नू और गिरदनवाह में तूफानी हवाएं, दीवारें गिरने के वाक़यात, 14 अफराद जख्मी। मियांवाली, कालाबाग और दीगर इलाकों में आंधी और बारिश। डेरा बुगटी में गर्द आलूद आंधी के बायस शहर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। महकमे मौसमियात की आज से 6 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। आंधी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने और तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।